बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 10 सितंबर साल 2021 और आज जुमे का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। दादाजी पूरा हफ्ता गुजर जाता है खबरों का, बहुत सी खबरें फिर भी रह जाती हैं। अब देखिए ना, पिछले एक हफ्ते के दौरान हुकूमत ने 85 अरब रुपया कर्ज लिया। अब मेरे पे तो 85 रुपये नहीं लग रहे। मेरे पे से मुराद बतौर एक शहरी, अब 85 अरब जा किधर रहा है? कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। अगर हमने ये बताने की कोशिश की कि वो कहाँ जा रहा है तो फिर आप और मैं ऐसी जगहों पे चले जाएंगे अच्छा जी, कि फिर प्रोग्राम नहीं होगा। दादाजी मौशी मामलात पे भी गुफ्तगू करने से मसला है। बताने से मसला है ना कि ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। मैं फिर देखिए, फीडबैक पढ़ा। बात ये है ना कि पहले तो हम जो लड़ाइयाँ लड़ते थे तो उसके लिए अमेरिका बहादुर पैसे देता था, जी जी, तो अब तो नहीं दे रहा ना, हाँ डॉलर तो बंद है। तो पैसे तो लग रहे हैं ना लग कहाँ रहे हैं, ये तो मेरा मसला है। जहाँ पे डॉलर लग रहे थे। वो तो अंपायर्स, कहने की जरूरत नहीं है ना, तो भाई खाता तो क्रिएट हो गया ना, पैसे तो चाहिए ना वहां पे। अच्छा जी, जी ये रियासत है। लग रहे हैं, तो वहां पे लग रहे हैं। आप अंदाजा फरमाएं, ये जो है ये कहता है जी मैंने 390 अरब रुपए का या 590 अरब रुपए का लोकल गवर्नमेंट का डेवलपमेंट बजट दिया है। ये बुजदार बोंगा बुजदार जो है ना, ये कह रहा है पीएसडीपी की। ठीक है। 3 साल इस शख्स ने एक आना खर्च नहीं किया, क्योंकि वो थे ना, अल्लाह आपका भला करे, लोकल बॉडीज मौजूद थे ना जी, तो उनकी मुद्दत के एक्सपायर होने का इंतजार किया कि अगर खर्च करने पड़ते लोकल बॉडीज पे। आजकल आपको सड़कों के ऊपर चेपियां लगी हुई नजर आ रही होंगी, जी जी जी, हाँ आ रही हैं। हाँ, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आपको सड़कों के ऊपर रंग होता नजर आ रहा होगा। यानी 3 साल तक पूरे लाहौर के अंदर एक आना खर्च नहीं किया इस शख्स ने। इमरान खान साहब कहते हैं आप इतना काम कर रहे हैं, किसी को पता नहीं। बहुत का मारा हुआ शख्स है जिसका नाम इमरान खान है, उसने 3 साल को एक आना खर्च नहीं किया। अब 3 साल का बजट इकट्ठा करके अब आप खर्च करेंगे तो उसमें से खाबे के मौके भी बहुत ज्यादा होंगे। यानी अभी तक फिरदौस मार्केट की साइड की सड़कें नहीं बना पाए। इतने माशाल्लाह पूर्ण क्रम में हैं, इतने नौसत जरा हैं, इतने करप्ट हैं, इतने महाकरप्ट हैं, करप्टों के सरदार हैं कि आप आज भी फिरदौस मार्केट की साइड वाली सर्विस लेन से गुजरने की कोशिश करें, फिरदौस मार्केट अंडरपास से गुजरने की बजाय फिरदौस मार्केट की तरफ जाने की कोशिश करें, आज भी इतने लंबे खड्डे हैं। और 2 दफा रिपेयर कर चुके हैं जब से ये बना है। मजे की बात ये, और रिपेयर के लिए नया बजट लिया, लेकिन अभी तक वो सड़क बैलेंस नहीं हो पाई उनसे। इतने जिसे कहना चाहिए कोड़े हैं। ऐसी सूरत के अंदर अब उनको मिल गया 3 साल का बजट, जो कि लोकल बॉडीज के जरिए खर्च होना था। ठीक है जी, ठेका किसको मिलता है उसके ऊपर हम जिक्र किए बगैर आगे बढ़ जाते हैं। फीडबैक का प्रोग्राम है, फीडबैक पढ़िए। उस्मान बुज़दार आप इतना काम कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहा है। नजर ही नहीं आ रहा। पहला मैसेज चौधरी अली का है, सलाम दुआ के बाद कहते हैं दादाजी कंपनी, ये जो लोग आए ना कि जनाब वो सेहत मुबारक या बड़ी दिन नहीं वो कोई फीडबैक, वो सब मिल गए, से दिल से हमने तस्लीम कर लिया। अच्छा जी, कहते हैं जो मोटर बनाने वाली कंपनियां हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स, वो बुकिंग बंद कर देते हैं। ओन पहले 170 के 1,70,000 चल रहा था। अब डीलर क्या करते हैं, मजीद उस पर रेट बढ़ाते हैं और 2,70,000 तक ऑन रिसीव करते हैं। ओके, कहाँ है हुकूमत और कहाँ है तुम्हारा? कोई नहीं है हुकूमत, और जाओ जो कुछ करना है कर। नहीं दादाजी आप तो बहुत उन्होंने कह ही है यार, तलब हो गया, जाओ जो कुछ करना है कर लो। नहीं है हुकूमत, ऐसे ही होगा। ये माइंडसेट तब्दील करना पड़ेगा, और माइंडसेट जो है वो 70 साल में बना है, तो 70 साल तो दें ना बाबे को माइंडसेट तब्दील करने के लिए। आगे चलो जी। अब्दुल्ला खान अंसारी कहते हैं दादाजी बहुत से ऑनलाइन एड्स आते हैं अमेजोन नेटफ्लिक्स से मुतल्लिका कि आप बगैर किसी
स्टॉक एक्सचेंज के बगैर किसी ब्रोकर के आप डायरेक्टली हमें पैसे दो और हमसे प्रॉफिट लें, नहीं वो तो बुरी बात है ऑनलाइन डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट यार। करिए। ये कहाँ आते हैं यार, हमें फॉरवर्ड करें यार, हम आपको उसका एनालिसिस करके देते हैं ऑनेस्टली, मतलब टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बताएंगे उसका कि ये कितना का फ्रॉड है या कितना का जेन्युइन है। हो सकता है भी जेन्युइन हो, क्योंकि जब अमेरिकी हुकूमत ने अमेरिकी अवाम की जेब में डॉलर डालने शुरू किए हैं, उस वक्त से अमेरिकी इकॉनमी के अंदर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, ठीक है, और वो अमेरिका की इकॉनमी में लीगल है, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ, अब ज़ाहिर है हम जो ट्विटर यूज़ कर रहे हैं वो तो अमेरिका का है ना बेसिकली, जी, हम ये जो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं वो तो अमेरिका का है, तो उन्हीं का ही सॉफ्टवेयर यूज़ करके हम उन्हीं की इकॉनमी में अगर डॉलर डाल के और वहाँ से डॉलर कमाना चाह रहे हैं, हो सकता है ये जेन्युइन हो, लेकिन देखना पड़ेगा वो ऐड क्या है, और इम्कानात इसलिए भी आप कम, उसको कॉपी पेस्ट करें। जी इम्कानात इसलिए भी कम लग रहे हैं दादाजी। देखिए फॉरेक्स मार्केट तो बाहर अलाउ है ना, फ्यूचर ट्रेडिंग तो अलाउ है ना, जी बिल्कुल, लेकिन उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि एक फॉरेक्स मार्केट के एक बड़े शख्स ने, जिसे मैं समझता हूँ कि वो नॉलेज वाइज काफी साउंड था, उसने ही कहा था कि बेटा एक बात याद रखना, उस मार्केट में गया पैसा कभी वापस नहीं आता। हाँ, और ये नहीं तो आया, नहीं नहीं आया, कभी वापस नहीं आया। नहीं आता, ये तो जज्बे की बुनियाद पे बात हंस रहे मेरे पे। नहीं मैं वैसे तो तुम्हें क्यों अपनी कांड सोच के रहती है, तजर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि वहां पे गया पैसा वापस नहीं आता। जी मलिक आसिफ खान पूछते हैं दादाजी कुछ डॉलर कह रहे हैं कि अभी भी डॉलर खरीद लो, महंगा होना है। यार 100 आई डॉलर की कीमत देख क्या है, 167.14, मतलब 172-74 की आवाज लग रही है, तो कितना का फर्क पड़ जाएगा यार, मेरा मतलब कितना का फर्क पड़ जाएगा। देख लें जूस कितना है। आई विल बी द लास्ट पर्सन टू सजेस्ट कि आप डॉलर खरीद लें, क्योंकि यार मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की इकॉनमी का जो थोड़ा बहुत होता है शर्म या वो भी उतरता है, इससे दुख होता है हमें, हमारा मुल्क है यार, ठीक है, उसकी इकॉनमी नीचे जाती है तो हमें दुख होना एक फितरी सी बात। देखे ना 85 अरब का कर्ज लिया, मैं दुखी फिर रहा हूँ कि यार इतना कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, और ये किसी ना किसी ने अदा भी करना है, और हमने ही करना है जाहिर है। सुहेब इलाही पूछते हैं दादाजी ये मोबाइल फोन ऑपरेटर्स अपना नेटवर्क प्रमोशनल मकासद के लिए किस कानून के तहत इस्तेमाल करें? बेतहाशा टेक्स्ट मैसेजेस और खुदकार कॉल्स के जरिए अपनी तशहीर करके लूटमार का एक बाजार गर्म किया, हालांकि किसी नेटवर्क ऑपरेटर के चुंगल में कोई एक सर्विस तक मुफ्त रसाई दस्तयाब नहीं है। भाईजान यही वजह है, अगर आपने हमारा दादा पोता शो आप रेगुलर सुन रहे हों तो मैंने आपको एक दिन अर्ज किया था कि पीटीए के चेयरमैन की बाकायदा बोली लगती है, सुभान अल्लाह, मुबैना तौर पर सीधी सीधी पिसती है। आखिरी बोली जो थी वो 25 करोड़ तक गई थी। तो क्या हासिल करना होता है, और पेमेंट कौन करता है? जी सेलुलर कंपनी। ठीक है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी को जो पेमेंट होती है वो सेलुलर कंपनियां करती हैं, और मैं फर्स्ट हैंड उसमें डीलर हूं, डीलर तो नहीं हूं, फर्स्ट हैंड नोअर हूं कि जहां पे सौदा हो रहा था मैं पास बैठा हुआ था, ठीक है, और पार्टी कह रही थी इतने पैसे करा दो, उन्होंने कहा इतने पैसे तो सौदा हो भी गई, वो बंदा लग भी गई। ठीक है, ऐसी खबरें सुनते हैं ना आप, ऐसी खबरें आपके पास आती हैं ना, ठीक है ना। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि आप यार पीटीए के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के लिए इतना पैसा देने का लॉजिक क्या बनता है, उसमें से क्या कमाई हो जानी है? मैंने कहा फिर आप सारी उम्र तरक्की नहीं ना कर सके इसी वजह से। सही। तो उसने हमारी तरक्की ना करने की वजह बताई। तो वो बुनियादी तौर पे ये है ना कि जो लूट मार कर रही हैं ये कंपनियां, और जो लूट मार इन्होंने करनी है, इनके अकाउंट्स पब्लिक नहीं है वैसे बाय द वे, किसी भी सेलुलर फोन कंपनी के पाकिस्तान, इनमें से कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है, मां सवाए वो भी सब्सिडरी के तौर पे है अपना यूफोन जी, बाकी कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है। खरबों रुपए का कारोबार कर रही हों कंपनियां और लिस्टेड ना हो, और हों भी मल्टीनेशनल। दुनिया में होता ही कहीं नहीं है ऐसा, दुनिया में कहीं नहीं होता, ये सिर्फ पाकिस्तान में हुआ था 9/11 के बाद। कोई नहीं स्टॉक मार्केट में ला सकता वाला नहीं, कोई भाईजान ऑर्डर जमा कराएं। जिस तरह हैस्कोल को कोई पूछने वाला नहीं है कि भाईजान आपकी फुफी भी आई हुई थी शारजा, उत्थे चुक के अपना अकाउंट ले आ गए हो जी, ठीक है। इसी तरह
ٹیلی کام کمپنیوں کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی جان آپ یہ پاکستان کے اندر سے کھربوں روپیہ کما رہے ہیں یار، اس کو لسٹ کرائیں نا، ذرا ٹرانسپیرنسی آئے، ہمیں بھی پتہ چلے آپ کتنا کما رہے ہیں، کتنا لاس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ جو ہے کیا نام ہے چائنیز والا زونگ، وہ جب سے آیا تب سے ایک ہی پاڑا پڑی جا رہا ہے، سانو لاس ہو رہا ہے. تو ماما اتنے لینڈ کی بیٹھے ہوئے جی جاؤ نا گھر جاؤ گھر جاؤ، کسی اور نو بیچو تو گھر جاؤ. ٹھیک ہے نا. وہ ٹیلینور کا آج تک پروفٹ میں آیا ہی نہیں. یہ دو تو یوزول سسپیکٹ ہے نا، لاس میکنگ. اور یہ جو اسکینڈینیویا کے ممالک ہیں، یہ جب بے ایمانی پہ آتے ہیں تو آپ ابلیس کو بھول جاتے ہیں. برے صغیر لوٹا نا، نہیں یہ نہیں تھے، انہی کے ہم سے آئے تھے نا. ہاں یہ جب بے ایمانی پہ آتے ہیں نا تو آپ ابلیس کو بھول جاتے ہیں. جی نیکسٹ میسج دانیال چودھری کا. دادا جی یہ 5ویں سیمسٹر میں پڑھ رہا ہے، BSc کمپیوٹر سائنسز کے 5ویں سیمسٹر میں یہ بچہ پڑھ رہا ہے، اور کہتے ہیں میرے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک تو یہ کہ فوج جوائن کر لوں کیونکہ میرے ابا جی کو بھی فوج پسند ہے. دوسرا یہ والی ڈگری کمپلیٹ کروں ماسٹرز کے لیے. آؤٹ آف سٹی آپ نے لکھا، میں گمان کر رہا تھا کہ آؤٹ آف کنٹری شاید آپ کہیں گے. خیر کہتے ہیں ماسٹرز کروں اور اپنا بزنس کروں. آپ رہنمائی فرمائیں ٹریک کون سا میں پکڑوں. بچہ بات یہ ہے کہ اگر تو نیگیٹو مائنڈ آف اسٹیٹ کے اندر لائف گزارنی ہے، دوسروں کی مزریز کے اوپر اپنی لگژریز کو بلڈ اپ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا ہے، کمتر انسان سمجھنا ہے، اپنے آپ کو سپیریئر انسان سمجھنے کا خناس پالنا ہے اور اسی کے تحت مر جانا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر تو آپ فوج جوائن کر لیجیے، بہت اچھا شعبہ ہے. پہلے آپ کا ظرف، آپ کا ضمیر اور آپ کا جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کی چنگی طرح چٹنی بنے گی. پھر یہی بدلہ آپ اگلی نسل سے لیں گے اور قبروں میں جا سوئیں گے. یہ زندگی کا ٹوٹل زضاف عقل نکلے گا. لیکن اگر ایک مثبت پاکستانی مسلمان کے طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس زندگی کے اندر کوئی گل و گلزار اگائیں، کوئی تعمیری کام کریں، کسی کا آپ کے ہاتھوں کوئی بھلا ہو جائے، تو پھر کاروبار والا آپشن اپنائیے. اور اگر میں یہ ازیوم کروں تو آپ آؤٹ آف کنٹری کی بات کر رہے ہیں، آؤٹ آف سٹی تو کوئی میٹر نہیں کرتا. پاکستان کے اندر کمیونیکیشن کے وسائل اتنے ہو گئے ہیں کہ ملتان کا بچہ جو ہے وہ بڑے آرام سے لاہور میں پڑھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور بعض کا ہفتے میں 2 دفعہ بھی والدین سے ملنے جا رہا ہوتا ہے. کمیونیکیشن اچھی ہے. مطلب چیخو پکار ہم کرتے رہتے ہیں، کرتے رہنا چاہیے کہ اور بہتر ہو. لیکن ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری جانا چاہیے. BS اپنا مکمل کیجیے، اور ماسٹر کے اسکالرشپس بہت زیادہ ہوتے ہیں. BS کی نسبت ماسٹر کے اسکالرشپ ابنڈنس ہوتے ہیں. اگر کسی جگہ کے اوپر کسی یونیورسٹی میں، اکثر یونیورسٹیاں جو ہیں دنیا بھر کی، وہ BS کے بچوں کو کیش کاؤ سمجھتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں یہ ڈالرز ہیں ہمارے، لہٰذا BS کے لیول پہ اسکالرشپ یا تو آفر ہی نہیں ہوتے یا بہت کم ہوتے ہیں. ماسٹر کے لیول کے اوپر ان کے اپنے بچے نہیں آتے، وہ BS کرنے کے بعد عملی زندگی میں چلے جاتے ہیں، تو ماسٹر پہ ان کے بہت زیادہ ویکیوم پیدا ہوتا ہے، تو وہ دوسری دنیا سے بھی ٹیلنٹ اٹھا کے لاتے ہیں. تو ماسٹر لیول پہ، جس کو ہم MPhil بھی بولتے ہیں، اور اگر BS کیا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو MS بولتے ہیں، اس لیول پہ اسکالرشپس بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیول پہ پڑھنے جائیے اور وہاں سے جدید علوم حاصل کر کے واپس آئیے اور کاروبار کیجیے. ابا جی پچھلی نسل کے آدمی تھے، پچھلی نسل کی ریکوائرمنٹس اور تھیں، اس کو مان لیں، گزر گئی. مان لیں اس کو مان لیں، آپ بھی اور ابا جی بھی. ابا جی پہلے مانے، نہیں مانتے تو آپ تو کم از کم اس پہ ہی مان لیں. اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے. گستاخی نہیں. میں پچھلی نسل کا آدمی ہوں، میں آپ کو جو مشورہ دوں گا آپ اس سے بہت زیادہ آگے جا کے سوچیں گے. ابا جی کی رائے کو نظر انداز کرتے ہیں. زندگی آپ کی ہے. ابا جی اور 10 سال نہیں تو 15 سال بیت جائیں گے. آپ نے تو ماشاءاللہ ابھی 50-60 سال اس دنیا کے اندر گزارنے اور دنیا کو ایک اچھی، صحت مند، مثبت سوچ رکھنے والی نسل دے کے جانا. جی.
ٹھیک ہے, آپ کی بات مکمل ہو گئی. جی بالکل. نیکسٹ میسج عبد الباسط اچکزئی کہتے ہیں دادا جی فرمائیے معاشی ترقی کی راہ میں کرپشن بڑی رکاوٹ ہے یا نااہلی؟ بہت سے ماہرین معیشت غیر منظم کرپشن کو معیشت کے لیے صحت مند بھی قرار دیتے ہیں. آپ کی ماہرانہ رائے اور تجربہ کیا کہتا ہے؟ میں یہ بات جو ہے وہ بڑی تصریح کے ساتھ اور کم از کم گزشتہ 20 سال سے مختلف فورمز کے اوپر کرتا رہا ہوں اور اب بھی کر رہا ہوں اور بقائمی ہوش و حواس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کیپٹلزم کے اندر ترقی جو ہے وہ کرپشن کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. کرپشن کو کیپٹلزم کا لوبریکینٹ کہا جاتا ہے. جس طرح آپ کی گاڑی میں اگر لوبریکینٹ نہ ہو تو انجن سیز ہو جاتا ہے نا, جی اسی طرح اگر آپ کی اکانومی کے اندر کرپشن نہیں ہوگی تو آپ کی اکانومی کا انجن سیز ہو جائے گا, بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ میری ذاتی رائے ہے جو میں نے مختلف اکانومسٹ کو پڑھ کے, سن کے, رپورٹ کر کے, ان کے ساتھ بحث کر کے یہ میں نے وہاں سے ڈرائیو کی ہے. جس جگہ کے اوپر ترقی کو روکنا ہوتا ہے اس جگہ کے اوپر کرپشن کا بیانیہ لایا جاتا ہے. گزشتہ 20 سال کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے, چائنا میں کرپشن کے اوپر پھانسی کی سزا ہے جی, لیکن چائنیز دنیا میں سب سے زیادہ کرپٹ لوگ مانے جاتے ہیں انڈیویجولی. ایک ہوتا ہے ادارہ جاتی کرپشن, یہ یورپین جو ہیں یہ ادارہ جاتی کرپشن کرتے ہیں. چائنا میں افراد کرپٹ. ٹھیک ہے, یعنی کہ معاشرے کا وہ کیا کہتے ہیں, معاشرے کا ہر پور کرپٹ ہے. ٹھیک ہے, کرپٹ کیا ہے؟ اپنے بینیفٹ کو دیکھتا ہے ایٹ اینی کاسٹ, کم وٹ میں. ٹھیک ہے, اگرچہ وہ بھی کیپٹلزم کا اگلا لیول ہے کہ جس میں انسان کو کموڈٹی کے طور پہ ڈیل کرنا شروع کر دیتا ہے. انسان اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے انسان کو کموڈٹی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیول سے بچائے, ہمیں کم از کم انسان تو رکھے. تو بہرحال میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کرپشن بہت ضروری ہے, اور ہر وہ شخص, آخری بات کہنے لگا اس کے بعد بات نہیں کروں گا, ہر وہ شخص جو اس کرپشن کے اندر گوڈے گھسا ہوتا ہے نا, وہ حرام خور دوسرے کے اوپر کرپشن کا الزام لگا رہا ہوتا ہے. جی یہ مسئلہ ہے اصل میں. نیکسٹ میسج علی لیاقت کا. دادا جی میرے پاس 4 ملین روپیز ہے, 4 ملین روپیز کی ورتھ کا پلاٹ ہے. اس کو بیچ کے ملک سے باہر مائگریٹ کر جاؤں یا اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر دوں, کون سا آپشن بہتر ہے؟ میں ایک آئی ٹی پروفیشنل ہوں, میرا 15 سال کا تجربہ ہے آئی ٹی کا. بھائی جان اے تے تسی انج ہی کیے کہ میں دہی نال روٹی کھا لاں یا پی سی چلا جاواں. ڈفرنس بہت زیادہ ہے. میرا مطلب ہے کہ ڈفرنس بہت زیادہ ہے. ہاں, تو اس لیے بھائی جان جو ہے دیکھیے, پاکستان سے باہر جا کے آباد ہونا ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ فریم آف مائنڈ ہے. ٹھیک ہے, اور پاکستان کے اندر رہ کے اسٹاک مارکیٹ پلے اپ کرنا وہ ایک ڈفرینٹ مائنڈ ہے. آپ پاکستان سے باہر رہتے ہوئے بھی اسٹاک مارکیٹ پلے کر سکتے ہیں. جی, ایک بات ہوگی, سرمایہ ہونا چاہیے, بس سرمایہ ہونا چاہیے. وہ جو ہے, اب تیسری بات یہ ہے کہ اتنے پیسوں کے اندر آپ کو میرا نہیں خیال کہیں کی امیگریشن ملنے لگی ہے. مشکل ہے, مطلب انویسٹرز تو نہیں ملے گی لیکن لائن میں لگیں گے. اور کینیڈا والے میرا خیال کو 2.5-3 سال پہ چلے گئے. جی, نئی آپشنز کووڈ کے بعد آ رہی ہیں لیکن اٹ ریمینز ٹو بی سین. لیکن جو پہلے لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں ان کے 2-2-2.5 سال کے بعد کے انٹرویوز کے ان کو میرا مطلب ہے کہ امیدیں بن رہی ہیں. تو اس لیے اس کو تھوڑا سا اس طرح دیکھ لیا جائے جی کہ یہ دونوں ڈفرینٹ آپشنز ہیں. آپ نے باہر جا کے آباد ہونا ضرور ہوئیے, اسٹاک مارکیٹ آپ پھر بھی پلے کر سکتے ہیں, اور آپ نے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا ہے ضرور کیجئے, باہر جا کے آپ پھر بھی آباد ہو سکتے ہیں. دونوں کو ڈفرینٹ رکھ کے سوچیں.
बेसिकली मुझे ये लगता है कि कोरोना और पोस्ट कोरोना सिंड्रोम के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई हैं, जॉब इनकम कम हुई है, आप डेस्परेट हैं। खुदारा ज़िंदगी में कोई फैसला डेस्परेशन में ना ले, उज्जलत में हाँ नहीं करना, परेशान हो के फैसला नहीं करना चाहिए कभी। सुकून, इंसान को जो हैवान नातक कहा गया है, उसको हैवान नातक कहा ही इसलिए गया है कि वो अकल से फैसले करता है, वो परेशानी से फैसले नहीं करता। तो आपका इन दो चीज़ों को जोड़ना इस बात की निशानदेही करता है कि आप परेशानी में फैसला कर रहे हैं। ठंडा पानी का गिलास पिएं, बेगम की तरफ मुस्कुरा के देखें, वो ना भी मुस्कुरा के देखें, आप उसकी तरफ मुस्कुरा के देखें, घर में रहना है ना, हाँ, तो और चिल करें और इन दोनों ऑप्शंस को साइड पे कर दें, ठीक है। मैं प्रॉपर्टी बेच के मौजूदा हालात में आखिरी बात करने लगा हूं आपके पर्सनल एडवाइस के हवाले से। मैं स्टॉक मार्केट के अंदर मौजूदा हालात में प्रॉपर्टी बेच के जाने का हामी नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट जितनी चढ़ गई है, अब उसने प्रॉपर्टी को जैकअप करना है। प्रॉपर्टी ने यानी जो चीज महंगी होने लगी है वो बेच के जो चीज सस्ती होने लगी आप उसमें घुसने लगे। तो मंतक नहीं बन रही। अल्लाह दा नाज है, अपने नहीं तो अपने अगली नस्ल की हालत पे कोई रहम करे। आप सिर्फ इस प्लाट को होल्ड कर लें, ये प्रॉपर्टी, ये स्टॉक मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट दे जाएगा आपको, ठीक है। राउंड अप कीजिए बस जी। सामीन इकराम, खासतौर पे हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो पर्सनल फाइनेंस के हवाले से भी और अपने फ्यूचर प्लान के हवाले से भी अगर कोई मतलब कि उनको मशवरा दरकार हो तो हम उसके लिए दस्तयाब होते हैं। उसके लिए मतलब कि आप रब्ता कर सकते हैं, बाकायदा टाइम कर लें और फिर हम उस पर जूम पे या जो भी सूरत हो उस पर कॉल कर लें और हम आपके लिए कुछ मुफीद साबित हो सकें या आप हमसे कोई मुफाद उठा सकें तो हमें इस बात की बहुत खुशी होगी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन। दादा जी बेहद शुक्रिया। नज़रीन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो और आज ये स्पेशल प्रोग्राम जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल था, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।